Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and very pleasant day to all of us. Distinguished Rector and staff of Umsura, Universitas Muhammadiyah Surabaya, the Honorable, the Dean of Faculty of Law, Mr. Satria Unggul Wicaksana. Our respected speaker, Dr. Amir Reza Ipana, esteemed lecturers, distinguished guests, and dear students. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala for his blessings and guidance, which allow us to gather here today in a good health and spirit. It is our great honor to welcome you to the International Guest Lecture entitled International Law, Islamic Civilization, Cooperation, and Future Peace, a comprehensive dialogue between Iran and Indonesia. May this event being meaningful, insight, strengthen international collaboration, and contribute to the advancement of knowledge and peace. We are honored to welcome you to today's International Guest Lecture with the theme International Law, Islamic Civilization, Cooperation, and Future Peace, a comprehensive dialogue between Iran and Indonesia. My name is Firas Yazar. And I'm Istifadatul Khairah. We will be your Master of Ceremony for today's program. To begin this event with blessings, we will listen to the recitation of the Holy Quran, Kama Wahyu Ilahi, will be delivered by our beloved students, Musdalifah. To Musdalifah, the time and place is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidudz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the beautiful recitation.
May it bring guidance and blessing to this event. Next, we will sing the national anthem of Indonesia, Indonesia Raya, followed by Mars Muhammadiyah. That will be guidance by our beloved students, Windy Aulia. We kindly request all distinguished guest students to rise. Dimohon untuk berdiri. Thank you.
Please be seated. Hadirin dimohon duduk kembali. We now invite the Rector of Universitas Muhammadiyah Surabaya to deliver his welcoming remarks. Professor Dr. Mundakin Eskep, Nurse MCUP. Following the speech, there will be a token of appreciation presentation and a group photo session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. The Honorable King Amir Reza Epana. King is the new name for me. Assistant professor and senior expert in international affairs from Iran, Tehran. I can read. Pak Dekan dan seluruh wakil dekan, Dean and all Vice Dean, head program faculty in law, and also all student bachelor and master in law, faculty in law, Muhammadiyah University of Surabaya. Especially from King, thank you for your coming here. Welcome to Muhammadiyah University of Surabaya, and also Mas Imam. Mas Imam ini from LA. LA is not Los Angeles but Lamongan asli. Mas Imam ya. Welcome to Muhammadiyah University of Surabaya. Allow me to introduce a brief about Muhammadiyah University of Surabaya. Our university established in 9 March 1884. We are starting from small institution, different places, in Puchang, and then Gadung, Kapasan, and here in Sutorjo. But since 1996 or 1997, I think, we are integrated here in Sutorjo, in campus, in Center University, in here. And right now, MUS, Muhammadiyah University of Surabaya, become leading university. Like my vision, our vision, to be leading university in morality, in moral integrity. Moral integrity, excellent, intellectual excellence, entrepreneurship, and also global competitiveness. We have motto, home of champion, in moral integrity, intellectual excellence, entrepreneurship, and also global competitiveness. So we hope that all MUS member become champion
So you are a student, you have to become student in the future. And talking about accreditation, Alhamdulillah, MUS has excellent accreditation from National Accreditation Bureau, and we have more than 40 study program, and 40% of the programs also has excellent accreditation. We have 5 mission from the vision, and then we elaborate become 5 mission. The first mission is provide excellent education and learning. And then the second mission, we conduct impactful research. And then the third mission, we conduct service excellence based on research. The fourth mission, we become center Muhammadiyah development and foster Islamic values and Muhammadiyah values in community and academic community. And the last mission is we foster a good partnership and governance. We also focus on international program. Right now we have around 39 students from 40 countries, I think, mostly from Middle East, in the Europe, from Afghanistan. Yeah, Afghanistan. Yeah, after this you can talk. And we hope maybe next year Iranian will come here to join MUS. I think enough to introduce our university, but the last, we are sorry to hear about your country, the war in Iran, but like I said that we are family, so all of us pray to Iranian, to our brother in Iran, and I believe that if Allah will help us, will help Iranian to be winner in the world. Amin. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your welcoming speech, Professor Mundakir. We kindly request that all of the counselor to there will be a token of appreciation from Universitas Muhammadiyah Surabaya to Dr. Amir, and there will be a photo session. So we kindly request for Professor Mundakir to go forward, and Dr. Amir, please.
Iya, iya. Atau enggak? Thank you. And now we respectfully invite the rector and the Dr. Amir Rezai to kindly remain on stage. We respectfully invite the rector and the Dr. Amir to kindly remain on stage. As we are about to proceed with symbolic peace ceremony, at this moment, we kindly ask all the students rise from their seats. And now we respectfully invite the foreigner students to come forward as the representative of their nations. For the foreigner students, in a few moments, this ceremony will begin with collective countdown. Dalam hitungan ketiga, akan ada symbolic placement of the peace flags. On my marks, dalam aba-aba MC. On the count of 3, the symbolic placement of the peace flags on the world map will be carried out simultaneously. 1, 2, and 3. Amid rising global geopolitical tension, particularly conflict involving Iran, Israel, and the United States, the message of peace has become increasingly important to amplify. Muhammadiyah of Surabaya University will organize an international guest lecture featuring an academic from Iran, Dr. Amir Rezai Pana, under the theme International Law, Islamic Civilization Cooperation, and Future Peace, a comprehensive dialogue between Iran and Indonesia. This guest lecture will also include a symbolic act promoting global peace through the ceremonial placement of various national flags on a world map. The flag placement will be carried out by the university leadership and Iranian academic and international students originating from Uzbekistan, Pakistan, Yemen, Mali, Sudan, and Afghanistan. After all this, we asked to students and the guests
There will be a photo sessions together. Untuk mahasiswa tetap berdiri ya, kita akan foto bersama dengan mengangkat bendera, jangan sampai terbalik. Untuk para wartawan dan media bisa mengambil foto dari atas atau podium. Untuk mahasiswa mengangkat bendera serta bergandengan tangan sebagai simbol perdamaian dunia. Amid rising global geopolitical tensions, particularly conflicts involving Iran, Israel, and the United States, the message of peace has become increasingly important to amplify. Universitas Muhammadiyah Surabaya will organize an international guest lecture featuring an academic from Iran, Dr. Amir Zaipana, under the theme International Law, Islamic Civilization Cooperation, and Future Peace, a comprehensive dialogue between Iran and Indonesia. This guest lecture will also include symbolic act promoting global peace through the ceremonial replacement of various national flags on a world map. The flag placement will be carried out by the university leadership, the Iranian academic and international students originating from Uzbekistan, Pakistan, Yemen, Mali, Sudan, and Afghanistan. In addition to the lecture session, the event will feature a symbolic act promoting global peace through the ceremonial placement of horizontal flags on a world map. The symbolic gesture represents unity, solidarity, and a shared aspiration for a peaceful world order built upon justice and mutual peace. For our students and guests, please be seated. Untuk para hadirin dan peserta, boleh duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Thank you for all your participation for students and the guests. We shall now proceed the opening speech by the Dean of the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Surabaya. To the Honorable Dean, Mr. Satria Unggul Wicaksana, the time is yours. Please applause for Dean of Faculty Law Surabaya. Thank you. You are very energized. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Distinguished my brother, Professor Amir Rezaipana, thank you so much for your coming to my campus in the Muhammadiyah University of Surabaya. Pak Imam, thank you so much for your support from Embassy of Iran in Jakarta. Vice Dean, Head of Program Study, and all lecturers and students from Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Surabaya, and also foreign student. Thank you for your coming to this international seminar. And all participants. I have an opening speech to concern about the current situation, about peace and security across the world. We stand today crossroads in the history book with either records with mourning skip entirely because there will be one hour left to read them. The report reaching us from Tehran, the terrible situation
the pings of missiles, and every chaotic across the world is because the leaders or the figure cannot refrain to use of force and making threaten seriously of international peace and security. The escalation of conflict are happen currently in Iran and spreading across the world. This is because the political actor cannot comply with the diplomatic measures as a part to how to solve the conflict. We know that the diplomatic measures are happen in Geneva and Vienna, but the Zionist regime can deny for the diplomatic measures and become to attacks to the very beautiful and peace countries. There is Iran. I saw in my own eyes, Iran is very beautiful countries. The people are very kindly, and Iran is a peace countries. But the Zionist countries making against to approach and cannot using the diplomatic measures, but with the war measures. This is very terrible situation. Very terrible situation. Why? Because it's come to be more dangerous war. More dangerous rather than the historical written in the 114 and 139, as we call World War I and World War II. Why? Because every single state, especially the aggressor state, using the threatened by violate and using military sources to destroy of international peace and security. However, I would like to introduce you Amir Jan. It's called the brother Amir. Indonesia actually having the third ways, or we call free and active public policy, or we call non-block alliance. Non-block alliance as a part of how to making solidarity between the Middle East countries and also ASEAN countries to strengthen the peace and security, and cannot intervention for especially for the political dominance, especially for the West. Bebas aktif as a measure for the Indonesia to participate to maintenance of peace and security. But we know, I think the bad decision for the government of Indonesia to join of Board of Peace. This is created by the president of US, and I know that US president is using a measure to war to mobilization of support in the international relation. So I think this is the best moment to withdrawal from Board of Peace. Why? Because it's not benefit anymore for Indonesia to join of Board of Peace. And then we should be more strengthening the support of global South countries. And then we should be
making the measures to international peace and security and diplomatic measures as a part of values to the international relation between the other states. This is the core value of the peace dialogue. This is the core value of civilization cooperation. With the peace measures, we saving the world. History is a mirror. If you look into it today, we see the strength and not go back against to World War I and World War II, and more wars we face into the World War III, and we cannot win. We goes to World War III. I think this is the moment for us to push the peace movement from hope to a mandate. Let us stand to civilian in Gaza, to civilian in Tehran, in civilian in every single place will be threatened by force and by the military actions. We chose diplomacy. We chose international law. We chose the messy, difficult but beautiful process of talking until we find a way forward. Above all, we choose life. Above all, we choose peace. We peace prevail not through the silence of the grave, but through the courage of the living. I think this is my last speech. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for speech, Mr. Satria Unggul Wijaksana, as the Dean of the Faculty of Law. Okay, we now arrive at the main session of today's program. It is our great honor to present our distinguished guest speaker, Dr. Amir Rizai Pana. This session will be moderated by Ms. Elia S.D. Pratiwi. We respectfully invite the moderator to lead the session. Hello. Hello, everyone. I am very happy to be between you, my brothers and sisters, in holy months of Ramadan. Thanks to the President, thanks Satrina, thanks my professor, thanks all of you. I want to speak Persian and my friends translate. من خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم. بی نهایت خوشحالم. بار اولی هستش که اندونزی میام، بار اولی هستش که به شهر شما میام و بار اولی هستش که به این دانشگاه میام. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ungkapkan perasaan yang sangat berbahagia sekali pada hari ini karena bisa hadir di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan ini adalah kedatangan saya yang pertama kali ke Indonesia. Pertama kali ke kota Surabaya dan pertama kali ke Universitas Muhammadiyah Surabaya. الان باید همه شعار بدیم ساتریا. Kita berikan dukungan kepada Bapak Dekan. Bapak Dekan. Itu Bapak Dekan. اینجا چند نفر فارسی میدونن بچه‌ها؟ شما میدونید؟ شما فارسی میدونی؟ میدونی وقتی به یکی میگی جان یعنی چی؟ ساترا یا جان یعنی تو از وجود منی، تو عزیز منی و من به ساتریا میگم ساتریا جان. Ya, ternyata di sini ada beberapa mahasiswa yang mengerti bahasa Persia dan biasanya Bapak Dekan disebut Bapak Satria John. Artinya Bapak Satria jiwaku, jiwa belahan dadaku. من همین اول کار ببینید من این چند روز همش جلسات رسمی بودم. الان اینجا یکم غیر رسمی و من دارم لذت میبرم. خیلی حس خوبیه.
Beberapa hari ini karena saya ada pertemuan resmi dengan berbagai tokoh, jadi mungkin saya juga ingin rileks sedikit dan ingin sedikit apa namanya lah, bersendagura walaupun tetap dalam jalur-jalur yang ada kesopanan di sana. هر جا احساس کردید جلسه داره رسمی بشه شما غیر رسمیش کنید، جیغ بزنید، دست سود نذارید رسمی بشه. Karena biasanya kalau pertemuan-pertemuan resmi itu biasanya menegangkan. Jadi pertemuan ini kita buat rileks saja ya. خب من یه چند تا نکته رو سریع خدمت شما بگم بریم رو به جلو. یک، من میخوام درباره تمدن نوین اسلامی با شما صحبت بکنم. ایده ای که من سفرم به اندونزی دو دلیل داشته سفر من. یکی بحث مطرح کردن جشنواره تمدن نوین اسلامی است، گفتگو درباره امکان بازیابی تمدن اسلامی است، و نکته دوم گفتگوهای فرهنگی هست میان دو کشور ریشه‌دار، دو کشور صاحب تمدن یعنی ایران و اندونزی. Sebenarnya hal yang ingin saya sampaikan adalah tentang peradaban. Jadi tujuan saya datang ke Indonesia ini adalah dalam rangka untuk mensosialisasikan sebuah ide, yaitu menemukan kembali peradaban baru Islam. Karena kalau kita melihat bahwa sejarah Islam memiliki peradaban yang cukup agung, cukup tinggi, dan ide itu kita lontarkan di sini. Kemudian yang kedua juga adalah dalam rangka untuk mensosialisasikan dialog kebudayaan antara Indonesia dan Iran. من در چند روزی که در اندونزی هستم بی نهایت آدم خوب دیدم، آدم مهربان، آدم صادق، آدم خیرخواه. Beberapa waktu selama saya di Indonesia ini, saya mendapati hanya kebaikan yang saya lihat dari masyarakat Indonesia, dari tokoh-tokohnya, dari orang yang saya jumpai selama ini, termasuk di universitas ini. و از اون طرف در محیط دانشگاهی هم اساتید و دانشجوهای فوق‌العاده باهوشی دیدم. ساتریا در جریان هست که من این چند روز مدام دارم در دانشگاه‌های مختلف جلسه برگزار میکنم. دیروز خدمت آقای دین شمس الدین بودیم. فوق‌العاده هم اساتید باهوش، هم دانشجوهای پرسشگر و تلاشگر. Begitu juga dengan kaum akademisinya. Di antaranya adalah Bapak Dekan. Jadi mohon maaf, beliau langsung menyebut nama itu artinya kalau di Iran itu menunjukkan keakraban. Jadi mohon maaf, bukannya ketidaksopanan. Mungkin di Indonesia lain budaya. Namun yang jelas adalah kenapa beliau langsung menyebut satria-satria. Mohon maaf Pak Dekan. Karena ingin menunjukkan bahwa kedekatan. Jadi beliau sudah sedemikian dekat dengan Bapak Dekan. Kalau saya bisa menyentuhkan seolah-olah antara adik dan kakak. Biasanya kan tidak manggil kakak lagi, tapi langsung nyebut nama, menunjukkan kedekatannya. Jadi jangan dibayangkan, oh ini tidak sopan. Saya melihat banyak sekali kaum intelektual, termasuk juga beberapa saat yang lalu saya bertemu dengan Profesor Din Samsudin, dan juga termasuk juga Bapak Dekan. Yang saya dapati adalah memang memiliki pemikiran yang cukup bagus, serta mahasiswa-mahasiswa yang saya lihat juga mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi, terutama di Universitas Muhammadiyah Surabaya ini. من فردا هم که اگر آقای امام ما رو برگردونه جاکارتا، خدمت آقای قمرالدین هدایت خواهیم بود و مجموعه ایشون رو بازدید خواهیم کرد. حسرت من اینه که چرا ما همدیگر رو کم میشناسیم، یعنی محیط آکادمیک ایران و اندونزی چرا انقدر کم همدیگر رو میشناسه. اگر ساتریا به ایران نمی اومد و ما همدیگر رو نمیدیدیم، الان من نه شما رو میشناختم نه شما منو میشناختید. Dan ini sangat disayangkan sekali, banyak sekali tokoh-tokoh hebat di Indonesia. Prof. Din Samsudin, dan hari Rabu insya Allah besok berarti, insya Allah besok saya akan berjumpa dengan Profesor Kamarudin Hidayat, yang juga memiliki pemikiran-pemikiran yang cukup bermanfaat, yang cukup berpengaruh dalam bidang kemanusiaan, dalam bidang peradaban, dan berbagai bidang lainnya. Oleh karena itu sangat disayangkan sekali orang-orang hebat ini tidak dikenal di dunia.
Oleh karena itu mungkin sudah menjadi istilahnya rezeki atau sudah menjadi taufik karena Bapak Dekan waktu itu berkunjung ke Iran dan itulah yang menjadi sebab saya untuk datang ke Indonesia dan mengenal lebih jauh tentang Indonesia, tentang tokoh-tokoh yang hebat di Indonesia. من UI رفتم UII رفتم آقای جمهری رو دیدم و از دانشگاه ها بازدید کردیم کتابخونه ها رو دیدیم حالا همین امروز هم مالانگ میریم کجا میریم یه جا میریم آقای امروز هم داریم مالانگ میریم واقعا ظرفیت زیادیه یعنی ظرفیت بی اندازه‌ای هست من به ساتریا میگفتم که ایران اندونزیا آی وی میتونه شکل بگیره یعنی ما میتونیم پلی بشیم برای ارتباط بین فضای دانشگاهی ایران و اندونزی برای تبادل دو طرف. Beberapa jadwal juga sudah saya lalui dan di antaranya adalah bertemu dengan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia yang juga kebetulan dari Muhammadiyah yaitu Profesor Jamhari Ma'ruf. Kemudian juga kemarin bertemu dengan Rektor UI dan beberapa tokoh-tokoh yang lain yang saya pikir ini merupakan sebuah kapasitas yang luar biasa yang sangat disayangkan sekali jika harus berjalan sendiri tanpa ada kerjasama dengan potensi-potensi yang lainnya dan alhamdulillah Iran memiliki banyak potensi yang juga siap untuk bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk juga dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya. باور بکنیم که خدا زنده است یعنی ما که باور داریم خدا زنده است خدا نمرده خدا ساعت ساز پیری نبود که جهان را بسازه و بعد به کناری بره برعکس اون چیزی که در فرهنگ غرب مطرح میشه ما باور داریم که خدا وجود داره و من درخواست میکنم که در کنار همدیگه پرچم و بیرق خدا رو به نام اسلام بالا ببریم. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan berbagai macam kesamaan karena kalau kita melihat Indonesia dengan Iran huruf awalnya saja sama-sama I Indonesia dan Iran ada kesamaannya dan juga berbagai macam kesamaan lainnya diantaranya sebagai sama-sama menjadi negara Muslim terbesar di kawasannya masing-masing. Ini saya pikir merupakan potensi yang sangat besar yang sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Kemudian bahwa kita meyakini di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan seluruh makhluknya, tidak menciptakan dunia ini sia-sia. Berbeda dengan pandangan barat misalnya bahwa dunia ini terciptakan dan kemudian setelah dunia ini sudah tidak ada lagi. Begitu mati sudah selesai. ما همه مسلمان‌ها سوار یک کشتی هستیم به خصوص ایران و اندونزی یا هممون موفق میشیم و پیروز میشیم یا خدای نکرده در صورت عدم خودباوری هممون غرق خواهیم شد. Oleh karena itu kita juga harus memiliki tujuan yang jelas sebagaimana digambarkan oleh agama kita yaitu agama Islam dan Islam ibaratnya seperti perahu yang mana kaum muslimin semuanya naik di perahu tersebut. Jika perahu ini tahan ombak, tahan gelombang, maka umat Islam akan selamat. Namun jika perahu ini kemudian diterpa ombak, diterpa gelombang, kemudian hancur, maka umat Islam semuanya akan tenggelam di lautan. من اگه اجازه بدید فقط درباره دو تا برنامه صحبت بکنم بعدش خیلی دوست دارم اگر بشه حرفای دوستان رو بشنوم. Sebenarnya saya juga tidak ingin searah saja saya saja yang kemudian menyampaikan materi. Insya Allah kita juga nanti akan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk kemudian menyampaikan ide-ide dan pandangan-pandangannya. ما دو تا برنامه داریم که پیش از برنامه با ریاست محترم دانشگاه هم در موردش گفتگو کردیم. یکی جشنواره تمدن نوین اسلامی هست در 3 بخش تمدن پژوهی، آموزش تمدنی و هنر تمدنی. من دعوت میکنم از اساتید ارجمند، دانشجویان، همه بزرگواران به هر نحوی که میتونن با این برنامه همکاری داشته باشن. این برنامه قرار است در شهرهای تهران، قم و اصفهان برگزار شه و من استقبال میکنم اگر یک تیمی و یک جمعیتی از اساتید و دانشجویان این دانشگاه در این برنامه حضور داشته باشن. Dan di antara
sarana untuk mencapai keselamatan tersebut, kita di agama Islam memiliki latar belakang peradaban yang cukup tinggi. Dan saat ini kita kehilangan peradaban yang begitu tinggi. Oleh karena itu, di Republik Islam Iran kemudian mencetuskan ide untuk menemukan kembali jejak-jejak atau bahkan membangun kembali peradaban baru Islam. Dan peradaban kalau kita memiliki ide adalah ingin menyelenggarakan sebuah festival, yaitu Festival Peradaban Islam, yang mana festival ini juga nanti akan terbagi menjadi beberapa hal, diantaranya ada sudut riset tentang peradaban, kemudian ada pendidikan peradaban, dan juga kemudian ada seni yang membangun peradaban. Tiga kategori inilah yang kemudian unsur-unsur yang bisa membuat peradaban Islam menemukan jati dirinya kembali. برنامه دومی هم که ما داریم امسال سومین دوره گفتگوهای فرهنگی بین ایران و اندونزی هست. این برنامه هم در تهران و همدان برگزار خواهد شد. اگر دوستان علاقه داشتن و بعدا حتما حالا با ریاست دانشگاه و هیئت رئیسه گفتگو خواهیم کرد که در قالب این برنامه هم بشه یک تیمی از اندونزی به ایران بیان، یک تیمی از اندونزی و برعکس برن بیان و برنامه نهایی هم در شهر همدان باشه. Dan kita sangat berharap sekali dari seluruh mahasiswa, dari Pak Dekan, dari para dosen yang hadir di sini untuk memberikan pikiran-pikirannya, menyumbangkan pikiran-pikirannya untuk Festival Peradaban Islam ini. Jika ada yang punya riset, yang punya tulisan, atau yang punya ide-ide terkait peradaban Islam seperti apa di kedepannya nanti mungkin bisa disampaikan kepada kita. Karena kita juga nanti sebelum festival kita akan mengumpulkan seluruh ide, baik itu dalam bentuk artikel ataupun dalam bentuk buku, untuk kemudian kita cetak dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang lainnya di negara-negara lainnya. Yang kedua adalah kita juga memiliki event sebagaimana tadi kita sampaikan ke hadapan Bapak Rektor bahwa Republik Islam Iran juga memiliki ide untuk menyelenggarakan dialog kebudayaan, yang mana ini diinisiasi oleh Universitas Hamedan di Iran. Dan ini khusus untuk dialog kebudayaan antara Indonesia dengan Iran. Artinya nanti kita juga akan mengundang tamu-tamu dari Indonesia untuk datang ke Iran, atau mungkin juga delegasi dari Iran akan datang ke Indonesia untuk melaksanakan dialog kebudayaan antara Iran dan Indonesia. متن سخنرانی که من آماده کردم در ساتری ها حتما در اختیار شما قرار میده. من بیشتر دوست دارم که بشنوم از شما. خیلی ممنونم از مهربانی شما، خیلی ممنونم که انقدر خوب هستید، انقدر زیبا هستید. توی دورانی که جهان ما پر از زشتی و نازیبایی است، من چند روز دارم بین آدمایی نفس میکشم که فوق‌العاده مهربان هستن، فوق‌العاده پر از احساسات ناب هستن، فوق‌العاده به آدم اسم امنیت میدن. Karena para mahasiswa juga sudah ada teks orasi saya, mungkin nanti bisa dibaca detailnya. Saya hanya menyampaikan secara ringkas dan globalnya saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih Bapak Dekan dan seluruh unsurnya. Dan terima kasih juga pada mahasiswa-mahasiswa yang saya lihat di sini, mahasiswa-mahasiswa yang sangat baik, mahasiswa-mahasiswa yang sangat ramah, mahasiswa-mahasiswa yang sangat sopan. Pada saat kita melihat di berbagai negara terjadi berbagai macam kerusuhan, terjadi berbagai macam ketimpangan, terjadi berbagai macam kerusakan. Namun alhamdulillah di Indonesia masih kita saksikan banyak mahasiswa yang masih bersemangat untuk menuntut ilmu, untuk mengejar masa depannya dalam rangka membangun dunia yang lebih damai. In Persian we say خدا نگهدار as a goodbye. اگر کاری نیست من برم دیگه. تمام. Baik, terima kasih dan beliau mengucapkan selamat tinggal dan menyampaikan fi amanillah katanya. Kalau dalam bahasa Persianya khudo negahdor. Terima kasih.
Thank you for the speech, Dr. Amir. Selanjutnya untuk mahasiswa, mungkin ada pertanyaan karena sekarang adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Bisa angkat tangan yang mempunyai pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning, Mr. Satria and Mr. Amir. Let me introduce myself. My name is Zara. I'm a student from law major and I'm on 4th semester now. Wait a second. For a question for Mr. Amir, on the role of religion, how can the shared identity of being Muslim majority countries help Indonesia and Iran create peace in the world? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir. Let me introduce myself. My name is Dilo Teresio Orestes. I'm a student of Faculty of Law. Okay, I'm gonna ask you something. What's your opinion about World of Peace, the organization created by Donald Trump? As we understand, it can be considered and competitor to the the nations, through which the United States might seek to strengthen its global dominance. Okay. What is your view on this matter? Thank you, sir. First of all, with everyone's permission, I would like to thank everyone for giving me this opportunity to speak. And now I would like to speak Persian because I see my same language speaker. در اول من خیلی متاسف هستم از وضعیت کنونی که ایران داره و همچنان افغانستان به امید آزادی افغانستان و ایران. و میخواستم سوال بپرسم که شما دو برنامه که ذکر کردین، این دو برنامه شرایطش چطورست؟ شما گفتین که هم اساتید میتونن اشتراک کنن و هم محصل یا شاگردان میتونن اشتراک کنن. این شرایطش چی است؟ چگونه است؟ دربارش یکم راهنمایی. نمیتونم این Penanya terakhir menanyakan persyaratan untuk bisa ikut dalam dua agenda atau dua event yang beliau sampaikan. Yang pertama Festival Peradaban Baru Islam dan yang kedua Dialog Kebudayaan Indonesia Iran. ممنون از سوالای نه هم بگید ساتریا آقا ما هرچی بگید، ما هرچی میگیم فرمال باشه، اینا دارن رسمیش میکنن. بذارید ما هم چند دقیقه بشینیم. عرضم به حضورتون که سوال خوبی مطرح شد، زهرا، شما و شما. عرضم به حضورتون که من یک مثال بزنم. دیروز ما خدمت آقای دین شمس‌الدین بودیم. ایشون چند بار از من پرسید چه کار میتونم بکنم برای صلح جهانی، چه کار میتونم بکنم برای امنیت جهانی. حتی تأکیداً از من پرسید در مورد ایران و افغانستان چه کار میتونم بکنم و در مورد غزه. ببینید وقتی که یک سرزمین یه همچین اندیشمندایی داره که دغدغه دارن،
صاحب ایده‌اند، صاحب فکرن، این خیلی مهمه. یعنی خودش از ما پرسید که من چیکار بکنم. یعنی فقط میگم شما به من بگید که من چه کاری رو باید انجام بدم. سوالی که درباره مجمع علما کردن، اینو بگید الله. Apa tadi itu? Bahwa kata tadi awal beliau tadi itu bilang biar tidak terkesan formal gitu ya. Jadi از من چیزی بگم دلیل همه خستگی من ایشونه. بگو. jadi kata beliau malahan ini gara-gara saya semuanya nih dibawa ke Surabaya hingga saya capek hingga saya lelah katanya. ساعت 2 منو بیدار کرده 2 شب. ساعت 3 تو لابی هتل بودیم. بعد منو آورده فرودگاه. یه راست آورده اینجا. Mulai jam 2 beliau kita bangunkan, kemudian jam 3 sudah nunggu saya di lobi, jam 4 kita bawa ke bandara, kemudian sampai tadi dari bandara langsung ke sini. Coba dibayangkan mulai jam 2 tadi startnya. الان که برنامه‌ام تموم شه قراره بریم یک سخنرانی جای دیگه و شب یه برنامه دیگه. Setelah itu dari sini masih harus ke Malang ke Universitas Brawijaya lagi. Padahal و فردا دوباره همین سناریو تکرار میشه. فردا باید بیدار شیم بریم فرودگاه، بعد بریم پیش آقای قمرالدین هدایت، بعد بریم اون مرکز چیز، آره تا شب دیگه دوباره. Dan besok sepertinya jam 5:05 persisnya harus kembali ke Jakarta, kemudian bertemu dengan wakil rektor UIN Jakarta, terus sorenya ketemu dengan Prof. Komarudin Hidayat. Sebenarnya yang capek bukan beliau, saya yang ngeblank ini. Baik, sebenarnya banyak sekali yang menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk perdamaian dunia. Indonesia dengan Iran, apa yang bisa dilakukan? Afghanistan dengan Iran, apa yang bisa dilakukan? Bahkan kemarin ketika saya bertemu dengan Prof. Din Samsudin, beliau juga menyampaikan seperti itu. Apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk bisa memberikan sumbangsi, kontribusi dalam menciptakan perdamaian di dunia. Artinya bahwa semua kita memiliki kekhawatiran tentang kondisi dunia saat ini yang sepertinya tidak baik-baik saja, dan bahkan kalau bisa saya dalam bahasa saya sangat buruk kalau menurut saya, karena terjadi perang dan berbagai macam hal yang memakan banyak korban. Ini juga perlu kita apresiasi bahwa tokoh-tokoh di Indonesia pun memiliki keprihatinan terkait kondisi di dunia saat ini. من این رو که کسی تصور بکنه ایران ضعیفه رو خیلی بدم میاد و خیلی من رو ناراحت میکنه. ایران فوق العاده قوی هست، مردم ایران فوق العاده بارویین، ما به شدت سرزمینمون رو دوست داریم، به شدت عاشق سرزمینمون هستیم و اصلا در مورد ایران تصور نکنید ایران کشوری که خدا نکرده ضعیف شده یا با 4 تا حمله بخواد اتفاقی بیفته. همین الان که من با شما صحبت میکنم خانواده من در تهران هستن و خیلی هم دارن زندگیشون رو انجام میدن. من با تلفنم که باشون صحبت میکنم فوق العاده باروحی هست. Yang ingin saya sampaikan tentang kondisi di Iran adalah bahwa Iran saat ini menjadi sebuah negara yang cukup diperhitungkan. Jangan bayangkan bahwa Iran adalah negara yang lemah, yang mudah untuk ditekan, yang mudah untuk diserang. Memang benar ada tekanan, memang benar ada serangan. Namun dengan serangan ini pun, saat ini pun keluarga saya juga, karena saya orang Teheran, keluarga saya di Teheran masih menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal. Meskipun ada ancaman, dan bahkan kalau kita melihat setiap malam setelah syahidnya pemimpin revolusi mereka, bahkan turun ke jalan. Artinya seperti menantang bahwa Amerika silahkan kita siap untuk menuntut pembalasan. همین موضوع میتونن در مورد افغانستان هم شهادت بدن که در مورد افغانستان هم همین در مورد کشور. بچه‌ها اگر این خودآگاهیه نباشه، خودباوریه نباشه، این برای همه اتفاق خواهد افتاد. یعنی برای تمام کشورها یکی پس از دیگر اتفاق بیفته. من اون بالا عرض کردم تنها راه ما باور و فهم این هستش که ما همه سوار یک کشتی هستیم و الان اگه نوبت یه روز این نوبت افغانستان شد، این نوبت غزه شد، ایران شد، و برای همه خواهد بود. یعنی این قرآن میگه لن ترزل یهود و نصارا، میگه یهود و نصارا از شما راضی نمیشوند تا اینکه به دین اونها گرایش پیدا بکنید. پس یک سرنوشت محتوم اگر نخواهیم مقاومت بکنیم.
Artinya adalah bahwa Iran saat ini memiliki, bukan hanya saat ini, tapi sejak dahulu memiliki kepercayaan diri bahwa kita mampu menghadapi berbagai macam tekanan. Kita mampu untuk berdiri di kaki kita sendiri. Begitu juga Indonesia. Saya pikir Indonesia juga adalah bisa menjadi negara yang kuat jika memiliki kepercayaan diri dan bahkan bisa mencapai berbagai hal yang tentunya tidak dimiliki oleh negara-negara yang lainnya. Kuncinya adalah percaya kepada diri sendiri, tentunya setelah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya kepada diri sendiri, kemampuannya dan potensi-potensi yang dimiliki. Selain itu Afghanistan juga seperti itu. Sejauh ini yang sudah diraih oleh Afghanistan adalah hasil dari kepercayaan diri bahwa mereka bisa keluar dari jeratan Amerika, bisa mereka keluar dari jajahan Amerika atau jajahan negara-negara asing. Sebagaimana tadi juga saya sampaikan, hanya mungkin perlu untuk bekerja sama, perlu untuk bersatu. Karena tadi saya sampaikan ibaratnya umat Islam ini saat ini sedang berada di satu perahu. Jika tidak bersatu misalnya, perahunya harus begini, perahunya harus begitu. Enggak, aku ingin perahunya seperti ini. Mungkin perahu ini tidak akan bisa menyelamatkan umat Islam. امروز بیاید فقط شادی کنیم، فقط کنار هم دیگه خوشحال باشیم، از هیچ چیز بدی هم صحبت نکنیم. Oleh karena itu mungkin sebaiknya kita tetap menjaga jiwa semangat belajar kita, tetap menjaga kegembiraan kita, jangan sedih yang kemudian bisa mengakibatkan semangat kita menjadi runtuh. من سوال آخری که پرسیدم، این دو تا برنامه من تمام فراخوان، اطلاعات و بروشورش رو در اختیار دکتر ساتریا قرار میدم و ایشون در اختیار دانشجویان قرار میدن. حالا اگه کسی هم خواستید حالا شماره میدیم میگیریم از طریق واتساپ، اینا هم برای خود شما هم شخصا میفرستن، ولی ما همه اطلاعات رو در اختیار دکتر ساتریا قرار میدیم. دکتر ساتریا از نظر ما یک گنج، یک انسان ارزشمنده که حتما میتونه کمک بکنه به خیلی از ایده های بزرگی که میشه بین ایران و اندونزی به انجام برسه. Terkait pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswi dari Afghanistan tadi, yang ingin bagaimana caranya, mungkin tadi di fotokopian itu sepertinya ada nomor beliau ya, ada nomor WA itu di akhir ya enggak? Nah, jika ada ide, jika ada usul, jika ada karya, mungkin bisa disampaikan ke beliau. Jika ada pertanyaan juga disampaikan ke beliau, meskipun nanti akan kita sampaikan informasi umumnya kepada Bapak Dekan, yang nanti insya Allah Bapak Dekan juga akan men-share ke seluruh mahasiswa semuanya. Yang jelas kita sangat berharap sekali masukan-masukannya untuk supaya festival ini menjadi festival yang sukses, yang kemudian umat Islam bisa menggapai kembali, menemukan kembali peradaban yang saat itu pernah diraihnya. Masih ada yang ingin bertanya? Atau bisa disampaikan dalam bahasa Indonesia supaya beliau semakin akrab dengan bahasa Indonesia. Jadi pakai bahasa Indonesia aja. Boleh. Tapi saya lebih pengen bahasa Inggris. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Everdas Raditya Pratama, or you can call me Radit. And thank you for giving me a second chance for asking some question. And I want to tell something and asking about the question. As we know, there wars everywhere, like Europe, Middle East, and Asian. For some reason, it's because like some countries feels like they're more powerful than other countries, while the other countries, who not involved for this, they still silence and they cannot do anything about it. If this continue, it will be trigger for World War III. And my question is, what do you think about that country is
stay silent about this incident. Thank you very much, and sorry about my English not very good at it. Ada lagi? Yang benar serius. Iya. Permisi Bapak, izinkan saya bertanya. Karena yang saya lihat-lihat kemarin di banyak media sosial itu kan banyak yang mengatakan bahwasanya pemimpin Iran yang bernama Ali Khamenei itu telah tiada. Saya hanya ingin mengonfirmasi kepada Bapak, apakah itu benar-benar real or fake? Sudah, Pak. Konspirasi. Ada lagi enggak? Mau kami dari mungkin Ya. Cukup? Oke, Pak. در مورد این پرسش دوم منم سوال منم هست اگه فهمیدید به منم بگید. Untuk jawab pertanyaan kedua, sebenarnya saya juga berharap bahwa ini tidak nyata. Tapi ternyata berita dari pemberitaan sudah diumumkan bahwa ini adalah sebuah realita yang harus kita terima. در مورد پرسش شما عرضم به حضورتون این سوال من هم هست و منم تو سخنانم گفتم که برای منم سوالی که چرا بعضیا فکر میکنن که این به اونا نمیرسه. از یه نوع دومینو تک 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 تک. مثل بگید مثل دونه‌های دومینوه، یعنی دونه 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 این کشورها قراره بیفته تا زمانی که این مینستریم، این جریان غالب بخواد عمومی بشه و پایانی به نظر من نخواهد داشت. ما در جهان دو تا جبهه بیشتر نداریم دیگه، جند الله، جند الشیطان، حزب الله، حزب الشیطان. همین بوده، کل مسیر تاریخ همینه. وقتی شما نسبتت رو پیدا نمی‌کنی، وقتی جایگاه خودت رو تو این دوگانه عالم پیدا نمی‌کنی، یا شما با خدا یا با شیطانی دیگه، حد وسط نداره دیگه. یه چه چیز وسطی داره؟ وقتی که خودت رو پیدا نمی‌کنی و فکر می‌کنی حالا من در امانم، فردا و پس فردا سراغ تو هم خواهند. Ya, pertanyaannya juga sebenarnya adalah pertanyaan saya juga. Saya juga selalu bertanya-tanya seperti itu. Namun yang jelas adalah bahwa apa namanya ini, negara-negara ini mereka sebagian dilihat sebagai semacam domino gitu. Nggak tahu ada yang sering main domino nggak? Tahu nggak domino? Artinya bentuknya itu satu-satu, tidak kumpul. Walaupun ada yang 5, ada yang sampai berapa paling besar? 6 ya. 6, tapi yang jelas kan masih terpisah-pisah, tidak berbentuk sebuah persatuan. Dan sebagian negara ingin untuk melahap semua negara-negara kecil lainnya supaya tunduk, supaya patuh, supaya bisa diatur, supaya bisa dieksploitasi kekayaannya. Mereka ingin rampas semua, mereka ingin dominasi semua. Kalau kita melihat realitanya memang seperti itu, mulai dari negara mana dulu, negara-negara Arab, Afghanistan termasuk, Irak termasuk, dan ingin ke Iran. Dan Iran saya pikir saat ini masih mampu, alhamdulillah, mudah-mudahan diberi kekuatan untuk bisa melawan hegemoni dunia saat ini. Artinya bahwa ketika beberapa negara ini sudah dikuasai, maka seolah-olah dibuat normal, dibuat biasa. Itu sudah biasa. Memang hukum rimba seperti itu, yang kuat, yang kuat, maka dia yang memerintah, dan sudah dianggap biasa. Oleh karena itu perlu ada sebuah perlawanan, dan kalau kita melihat di dunia ini kan memang hanya ada dua apa namanya ini, dua kutub, dua front kebatilan, front kebenaran. Tidak ada sebenarnya di tengah-tengah itu. Mungkin yang menjadi nanti mediator, tapi tidak bisa kita ini. Kita yang bersikap harus tidak bisa netral. Karena jatuhnya sudah antara kebenaran dan kebatilan, antara Tuhan dan setan, Hizbullah dan Hizbus Syaitan, Jundullah dan
jundus syaitan. Oleh karena itu, kita juga harus bersikap, mengambil sikap sejak saat ini. Kita berdiri di mana? Dan alhamdulillah Iran sudah menyatakan sikap, sudah mengambil sikap jauh-jauh bahkan setelah revolusi Islam Iran saat itu yang ingin menentang hegemoni dunia. Thank you to our honorable speaker and for all students for the enlightening presentation and engineering discussion. The conclusion. World peace is a shared goal that all countries, including Indonesia, Iran, Afghanistan, and others, aspire to achieve. Indonesia has played an active role in promoting world peace through various international organizations. World peace can be achieved through cooperation and dialogue between countries, as well as commitment to respecting human rights and the principle of non-intervention. Indonesia has demonstrated its commitment to promoting world peace and will continue to play an active role in this effort. Thank you for all the guests and participants. We would like to express our sincere appreciation to Rector, staffs, Dean, Dr. Amir Zaipana, and all participants. Let us close this agenda with a prayer, with Alhamdulillah together. Alhamdulillah. May this event bring knowledge and strengthen cooperation. This concludes our International Guest Lecture program. We apologize for any shortcomings. Wassalamualaikum. Thank you, Thank you and have a pleasant Sunday. Untuk para peserta boleh berdiri karena kita akan adakan foto bersama dengan Dr. Amir. Silakan untuk para mahasiswa bisa berdiri. For all students may to stand up for photo session together with Dr. Amir.